فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے۔ جس کو رب تعالیٰ عزت دے دے اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اور جس کو رب تعالیٰ پیچھے دھکیل دے ہزار کوششوں کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، آگے نہیں آ سکتا۔ جس کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہو سکتا اس کے لیے، اور جس بندے کے لیے رب کی طرف سے دروازے بند کر دیے جائیں کوئی دروازہ اس کے لیے کھل نہیں سکتا۔ اور جس کو رب تعالیٰ دنیا کے اندر قبول دے دے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بھاگتے ہیں مشہوری کے لیے میڈیا کے پیچھے، اور کچھ لوگوں کے پیچھے میڈیا بھاگتا ہے ان کا انٹرویو لینے کے لیے، تصویر لینے کے لیے۔ آج سے چند دن پہلے، 10 دن پہلے، یہ بابا جی کو کون جانتا تھا؟ بلوچستان کے دور دراز علاقے سے اٹھنے والے، بلوچی کے علاوہ اور کوئی زبان بھی نہیں آتی، لیکن پل بھر میں رب نے اتنی عزت دی، اتنا چرچا دیا کہ پوری دنیا کے اندر مشہوری، کہ جنہوں نے شاید اپنے اس سفر کے علاوہ کوئی اور سفر بھی نہ کیا ہو اپنے علاقے سے باہر کا، لیکن رب تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر چند لمحوں کے اندر ایسی عزت دی، ایسا مشہور کیا کہ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ ان کی ایک ویڈیو بنی، ان کا سادہ پن بنا، ان کا لباس بنا، ان کی آنکھوں سے چھلکنے والے آنسو بنے، ان کے کپڑے بنے، ان کا بڑی متانت کے ساتھ چلنا، ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں کے اندر پھرنا، اور بڑی حسرت ترسی ہوئی نگاہوں کے ساتھ روضہ رسول کو دیکھنا، یہ ان کی وجہ بنی۔ ان کے دل کے اندر خلوص تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، اس طرح کے لوگ جب پاکستان سے جاتے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اور وہ لوگ ساری زندگی محنت کر کے، کوشش کر کے ایک ایک روپیہ جمع کرتے ہیں، کس لیے؟ دل کے اندر خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہم نے رب کا گھر دیکھنا ہے، مسجد حرام کے اندر ہم نے جانا ہے، مسجد نبوی کے اندر ہم نے جانا ہے، روضہ رسول کے اوپر ہم نے جا کے حاضری دینی ہے۔ جو لوگ ساری زندگی اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں اس غرض سے کہ ہم نے رب کے گھر کے اندر جا کے حاضری دینی ہے، ان کے دل کے خلوص کا کیا عالم ہوگا، کتنا خالص دل ہوگا، کتنی اچھی نیت ہوگی۔ اور جس بندے کی نیت اچھی ہوتی ہے رب پھر بھاگ کیسے لگاتا ہے؟ یہ رب کی مرضی ہے، رب کو کون سا عمل پسند آتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس انسان کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرے لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جن کے پاس بڑا پیسہ ہے، ہر مہینے انہوں نے عمرہ کرنا ہوتا ہے، ہر سال حج کے اوپر جانا ہوتا ہے، ان کی نیت کیسی ہوتی ہے، کس طرح کے خیالات ہوتے ہیں، بار بار آنے جانے سے کس قدر دل مچل رہا ہوتا ہے، یا کس قدر بار بار آنے جانے سے دل کے اندر خواہشیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اس طرح کے لوگ، بابا جی عبد القادر کی طرح کے لوگ، بوڑھے لوگ بڑی ساری زندگی پیسہ جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے رب کا گھر جا کے دیکھنا ہے۔ پھر وہ کتنے خلوص کے ساتھ چلیں گے، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکے گے نا، ان کے دل مچلے گا نا۔ جب وہ واپسی کے لیے آ رہے ہوں گے تو بڑی پھر حسرت بھری نگاہوں سے پھر دیکھ رہے ہوں گے مسجد نبوی کی طرف، روضہ رسول کی طرف، کہ میں نے ساری زندگی پیسے جمع کیے اس کام کے لیے، ابھی پھر واپس جا رہا ہوں، ابھی پتہ نہیں دوبارہ زندگی ہے یا نہیں ہے، دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، ایک ہی دفعہ آیا ہوں، حسرت بھری نظروں سے دیکھ لوں۔ پھر رب بھی اتنا قبول دیتا ہے۔ ویڈیو جیسے وائرل ہوتی ہے ایک اور نیا کام شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی رب نے اس کو عزت دی، بابا جی کو بڑی اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی، لوگوں کے سامنے بہت عزت ملی، اس کو بہت مشہوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور عمر دراز کرے، صحت والی زندگی دے، لمبی زندگی دے۔ لیکن ہم نے ایک اور نیا کام شروع کر دیا، وہ کیا جی؟ یہ جی صحابی رسول ہے۔ اچھا بھی صحابی رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، اتنی عمریں ہماری کہاں سے آ گئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی اوسط عمر جو ہوگی نا وہ 60 سے 100 کے درمیان ہوگی، کچھ 100 کے اوپر چلے جائیں گے، کچھ 60 سے پہلے چلے جائیں گے، کچھ 70 کے، کچھ 80 کے، کچھ 90 کے، درمیانی جو ایک اوسط نکالیں گے نا تو میری امت کی عمر نکلے گی 60 سے 100 سال۔ تو یہ آپ بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے کی۔ اچھا یہ امام مہدی ہو سکتے ہیں، امام مہدی تو قیامت کے قریب آئے گی، پھر قیامت قائم ہونے والی ہے۔ امام مہدی کی نشانیاں کیا ہیں وہ آپ نے دیکھی ہے؟ یہ خضر علیہ السلام لگتے ہیں بھائی۔
अच्छा भाई खिज़र अलैहिस्सलाम, आपको उनकी निशानियों को पता है? वो नबी है, उनके पास फरिश्ता आता है, आपको कैसे पता चल गया? अच्छा ये जी सहाबा के मुशाबे हैं। किसके जी? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुशाबे हैं। भाई कैसे मुशाबे हो सकते हैं? जो लोग ये बात कर रहे हैं कि मुशाबे हैं, क्या उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा? अगर नहीं देखा तो वो कैसे कह सकते कि ये उनके मुशाबे हैं? अच्छा फिर उनकी जिसामत ऐसी थी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने जब इज़ार के बारे में, कपड़े के बारे में फरमाया ना, जो टखनों से नीचे लटकाया जाएगा उसके लिए सख्त अजाब है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला बड़े परेशान हुए। आका के सामने बात करने लगे, हुजूर मेरा पेट थोड़ा बड़ा हुआ है, चादर बांधता हूँ मैं, खींच के ऊपर करता हूँ, बाज दफा ख्याल नहीं रहता, फिर नीचे आ जाती है। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? जो जानबूझ के नहीं करता उसके लिए कोई जुर्म नहीं है, कोई सजा नहीं है। क्या बात साबित हुई? एक तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म इतना नहीं था, उनका पेट थोड़ा था, जो वो कह रहे थे कि मेरी चादर पेट से ऊपर करता हूँ फिर नीचे आ जाती है। और दूसरा, उनकी जिसामत ऐसी नहीं थी। अगर ऐसी थी भी तो उनके मुशाबे हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा फिर कहने लगे भी अच्छा असली मुशाबत नहीं दे रहे, उनके चाल ढाल की वजह से, उनकी मतानत की वजह से, उनके कपड़ों की वजह से। अच्छा भी कपड़े क्या सहाबा या अरबी लोग ये शलवार कमीज पहनते हैं? नहीं भाई, उन्होंने तो एक खास किस्म का वो लंबा कुर्ता होता है, जुब्बा होता है, तोप जिसको बोलते हैं, वो पहनते हैं। तो फिर ये मुशाबत कैसी होगी? हाँ आप ऐसा कह दें कि ये बुजुर्ग माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मतानत वाले, इज्जत वाले, वकार के साथ चलने वाले, सर के ऊपर उन्होंने अमामा बांधा हुआ, पगड़ी बांधी हुई, ऊपर एक और कपड़ा लिया हुआ है, बड़ी इज्जत वाले तरीके के साथ चल रहे होते हैं, आंखों से उनकी आंसू छलक रहे होते हैं, तो ठीक है, उनको इज्जत अल्लाह ताला ने दी है, हमें भी देनी चाहिए। कोई नफरत नहीं करनी चाहिए, कोई बुग़्ज़ नहीं अपने दिल के अंदर रखना चाहिए, लेकिन उसकी एक हद होती है। आप उसको सहाबी के मुकाबले में खड़ा कर दें, अब बात आगे बढ़ेगी तो आप नबी से भी आगे लेके जा रहे हैं, इससे भी बात आगे बढ़ेगी, इसके ऊपर हम रोक टोक नहीं करेंगे, बंद नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा? इस नबियों से भी बात आगे जानी शुरू हो जाएगी। तो इस मामले में हमें जरा एहतियात से काम लेना होगा, अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज निकालने होंगे जो मुनासिब हो, जो हमारे लिए बाद में परेशानी का बायस ना बने। एक और मैं बात आपको बताता हूँ, आपके इलाके, सबके इलाके में होंगे, मेरे इलाके में ऐसे बहुत बुजुर्ग हैं जिनके साथ अगर मुलाकात करें ना, बातचीत करें, उनको देख लें तो यकीन मानिए ऐसे लगते हैं ये इस दुनिया के लोग नहीं, ये किसी और सियारे की मखलूक है, किसी और सियारे की मखलूक है। अच्छा आपने इन बाबा जी की तस्वीरें देखी होगी, इनके इलाके के अंदर जो दूसरे लोग थे वो कैसे थे? बिल्कुल इन्हीं की तरह, पगड़ियां बांधी हुई हैं, ऊपर कपड़े हैं, बड़ी मतानत के साथ, हाथों में तस्बीह है, बड़े बावकार अंदाज के साथ वो भी चल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा बात करने का मकसद, इस तरह के बुजुर्ग हर इलाके के अंदर मौजूद है, लेकिन रब ताला जिसको चाहता है, जिस वक्त चाहता है, जैसे चाहता है, इज्जत देता है। हम ये ना हो कि वो इज्जत पा जाए और हम बातें करके अपने अमाल की बर्बादी का सामान पैदा कर लें। बात उतनी करनी चाहिए जितनी है, एहतियात के साथ चलना चाहिए। जो रब ने इज्जत दी है उसको रोक कोई नहीं सकता भाई, लेकिन उस इज्जत को हम खामखा झूठ के पलंदे के अंदर बांधे, बेबुनियाद बातें घड़ के और ऊंचा ले जाने की कोशिश करें तो किस तरह जाएगी भाई? अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो इनको क्या नामशूर करता, लेकिन अल्लाह ने इज्जत देनी थी ना। अगर हम और कोशिश करके और इज्जत बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या बनेगा भाई? हम बढ़ा सकेंगे? अगर हम बढ़ाना चाहते तो पहले भी बढ़ा सकते थे, नहीं बढ़ा सके, तो गोया इज्जत अल्लाह ताला ने देनी है। हम खामखा की बेबुनियाद बातें घड़ के, मन घड़त बातें करके, ऐसी ऐसी कहानियां लोगों के ज़हनों के अंदर डाल के अपने अमाल की बर्बादी का सामान पैदा ना करें, और खामखा इन बुजुर्गों को किसी और मुसीबत के अंदर डालने की कोशिश ना करें। अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी है, वकार के साथ इनको रहने दे, इज्जत के साथ इनको रहने दे, किसी नबी के मुकाबले में ना खड़ा करें, किसी सहाबी के मुकाबले में ना खड़ा करें। अच्छा एक और बात, मैंने जब ऐसी बातें की ना तो कईयों ने मैसेज किए, भाई ये बुजुर्ग ना कहा करें, बुजुर्ग कहने से इनकी तौहीन होती है, बाबा जी कहा करें। जिस तरह कहते हैं कि ये बाबा जी पहुंचे हुए, आप बाबा जी कहा करें, बुजुर्ग ना कहा करें। हालांकि मेरे नजदीक हमारे इलाके में तो बुजुर्ग एक इज्जत वाला मकाम है, इज्जत वाला लफ्ज है। जिसको हम बुजुर्ग बोलते हैं ना, उसको समझ लो हम अपनी सारी जितनी हमारे पास उसके लिए इज्जत है जमा हुई, वो सारी इज्जत निकाल के उसके सामने रख रहे होते हैं कि बुजुर्गों ये हमारी तरफ से आपके लिए हदिया है, तोहफा है, हम उसको फुल इज्जत दे रहे होते हैं। लेकिन वो कहते हैं भाई बाबा जी कहो, किस वजह से? यहां से काम शुरू होगा, बाबा जी पहुंचे हुए सरकार, फिर नबियों के मुकाबले में
फिर जो ये कह देंगे वैसे हो जाएगा, ये अल्लाह ताला को हमारी सिफारिश कर देंगे, बात आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी और हम अपने आप को पीछे धकेलते चले जाएंगे। बात नफरत की नहीं है, बुग़्ज़ की नहीं है, अदावत की नहीं है, मोहब्बत है। मुझे मेरी दुआ है, फिर दुआ है कि रब ताला इनको लंबी जिंदगी दे, दीन का इनसे काम ले, बढ़ चढ़ के काम ले, सेहत वाली जिंदगी दे। और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जिनको आप बुजुर्ग नहीं कहते, चलो मैं कहता हूँ आप बाबा जी कह लें, जितनी बड़ी उम्र के लोग हैं, अल्लाह ताला सबको इज्जतों से नवाजे और उनको ऐसी इज्जतें दे जो इन बाबा जी को, बाबा जी अब्दुल कादर को मिली है। तो हम इज्जतों के लिए दुआ जरूर करते हैं, उनकी इज्जत करते भी हैं, लेकिन इज्जत की एक हद होती है। उस हद तक जब हम रहेंगे, दुनिया के अंदर भी हम कामयाब रहेंगे, आखिरत के अंदर भी कामयाब होंगे। जब हम उस हद को क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, दुनिया के अंदर भी परेशानी होगी और हमारे दीन के अंदर भी हमारे लिए परेशानियां खड़ी होंगी। तो अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक दे। और इन बाबा जी के मुतल्लिक जो हमारा ज़हन बना हुआ है कि ये जी फलां पहुंची सरकार बन गए, नबी बन गए, इससे थोड़ा सा पीछे हटे। आम इंसान है, रब ताला ने इज्जत दी है उनको, हमें मानना चाहिए। रब ताला ने इज्जत दी है, उनकी इज्जत करनी भी चाहिए, लेकिन उनको हम नबी के मुकाबले में खड़ा कर दें, सहाबी बना दें या सहाबी के मुशाबे कर दें, या कोई भी इस तरह के अल्फाज हम उनके लिए इस्तेमाल करें जो उनकी शान के लायक नहीं है। ये हम उनकी इज्जत बढ़ा नहीं रहे, बल्कि उनको उनकी इज्जत कम करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी दानिश के मुताबिक, ना चाहते हुए। हम तो चाह रहे हैं ना कि हम बाबा जी कहेंगे या सहाबी के मुशाबे कर देंगे, नबी के मुशाबे कर देंगे, उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। नहीं, ये हम उनकी इज्जत बढ़ा नहीं रहे, बल्कि उनके वकार के अंदर कमी कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी अजीब बात हुई भाई, जिनको नहीं भी पता ना, अच्छा ये बाबा जी नबीना है भाई, वो अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो? यही सुनी सुनाई बातें सोशल मीडिया क्या कर दे, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया उनका। बाबा जी कोई नबीना नहीं भाई, बिल्कुल रब ताला ने उनको आंखें दी हुई हैं, देखते हैं। हम थोड़ा सा, यही मैं कह रहा हूं कि अपने अल्फाज का चुनाव ठीक करें और उस हद तक रहें जिस हद तक बात है। जब हद क्रॉस करेंगे फिर बेड़ा गर्क होगा।